nimba montage kala fongola c'est tamenti YouTube là anen dulalto iyo ibe non kuntulale c'est pas grave technicien ne muti c'est parti ne kuntu awan kanala mebitugun awa be nala bakola a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tape e réconciliation o jama ki ana musula khana fata khadu konto ngurai na alsi hakatu problème ndinga men tambitato barin ya contrôle misinime ya contrôle membe khansali nasu mo khadi khafali ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alim mental jam ko hanyo hom matilin hanyo hon dalu silatan silakendo silo memo silatal mustaqim asiluko o me fono na konto diel ko men bi fan watirin suwa anin kilo ko hanyo hom madima wa afonin ke dol jeni honna ni wala mo alhaji muhammad lamine jabiti di danwa inshallah nga wala hadale dam da jam memo mfangala koti ni ha mem fangala ko dingel la ko ni ha me dingel la ko wulo ni falemo ni wo benta sate cheben na tinyata sate chetinya na benta dunia seben na mam ben dunia chetinya nyinde mo jam fanandu alkiyama fanan meso ni ano na tinyata wo kono mba fi hanyo hon hakiribla parce que na wato ina to kul be nyakirin beteke dimba tigi ya buloma ante diarim bela woto ben ustadi ba fanga dankela alako c'est solution do di ndingel manyame alako hila droit ni la devoir lo musulman ya kono parce que musulman le monti mbena ra war hada sabani ko le kambi mba fala la imam lamni ko salam alaikum ngafa ko bismillah ba mbata me makono ala mo lamni bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baringalu be konton naam بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله نعم اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أجارنا الله من البدع آمين نعم مبارين الغالبي كنتم comme un chroniqueur ou bien un activiste naja hangaya kono la anin dino tabulu ma sa fonyamin na coupe et réconciliation نعم nte konko la vérité et réconciliation no wo be basandi neina akelo kana de donc mbaringelu khalbe konton kabirin aluno mo dingiral to نعم min be Afrique e be Amérique e be Asie e be Europe e be Océanie e be Australie na xerexero contrôle be silay be la kafringo mo mba fole be yen eni le dimbayalu nko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wokola comme abata men na technicien bata nyaga dunding نعم abata men manno dunna na kolu damuta نعم wokono lan tadugundi lam mandunna mawdu okono la jahangol la sandole mu koma nyondinge ko kana kunya wallahi donc na kunya mu menti jang wala mu nyinti xana contribuer na communauté kono نعم xana contribuer muslimi akono la نعم khasabo be kayinti muslimo mu me be la devoir le mu financièrement men kala dino ni madema adogoyata abunyata igadru goto khake نعم
ante denni nyinna ko fo ga karambale ke abe denni nyinna dron ko ga koko iga si ba khasi mo gola le sele bama namo khamogol la li sile bama ise mo gola li kumenna asaterele itabata tambino na ni wonto foy ba kanne ibe kumin ke kan iya ni wonte bata kura kela ise mo gola li wala namo imetu mo golla li ghatere te fanga kunturo into wada kun fanga jatito igi sigi janga mo golla li ko manu mo golla ghatere te be bulukutama nam alamun kisila hantanga o alamun shaitan kuri lamma parti wulula amma mina da ya amantan bi ko nga kumin damu ta jang kabirin wakati jang nam mbena la wole kan nam barjannim betala non folo ngalon ne ise mo siama ne invité jang namo mo siama amam meten karo kilin kola na invité do altala aga la kiliro dankun alama namo membe kanyanding imam ali kabama namo na tele trembe din duniya nyinna atebata tabo ala takata wallahi donc meno na la jam biten hake comme imam ali terme émission ni participer wallahi foha baringelu be matara mini ben nasaka kan namo ibe jam wojam nga duam baringa yen imam ali namo na be terme combat kilinela namo na jahanga ya yin kono misilmi ya yin kono la nga duwa fo altala min se ya fama inshallah halama ya falam afon ninki mala tata dindingale mati ya battaha nam nse duwa yen ala tawjunubi futundu junubi nam abe ghafar lam altala alti al mukhafaro kelaye inshallah ala mulla kunto janga sone alaye amina allah ya rabbi ala kana ta ku kam men sa toro ala kana bo ku ko to men sa toro hakko mo gol toro amina allah ya rabbi mo ko tinyari woke iga ku kundinke abe ghafar lam ala lati inshallah ala mun nala junubu be ghafar la amina allah ya rabbi ala mu ya fala bema amina allah ya rabbi mbata bema tara hammadi ma duwala wo fanankan inshallah fo altala se yam fa nkafu nyimma mbaringa nyimma sigi nyoma nam ودي نقرالمو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلوا تسلم نعم بيس ودوا كيا بيس آمين وفنان نمتا آمين إن شاء الله وكولا على كومو example بالتي ينسنو من فولا بيتين نعم ngalon na mu ke balati nu amu fondin ke lati men se trense ya dingalu eduquer men trense ya dingal lakaran alquran wala donc wontem masikato nin ngak aman lang hakilo nyama in fo nane ne bata kuma mbe nyogon encourager la woko wulukan aho confirmer nyenna foko kase wokele nimman tagani nale alhamdulillah rabbil alamin nimmo min sewo kenke imeno kukundi na fo ite seno menna atele joti ala ga dinga ludima ira dua ko altalamu musodi lema ala musodima ira dua ko fo ala se dinga ludima ala ga dinga ludima nam wolu silen conséquence le ben yimbela nam o conséquence wo ngawol wala hadale damu tajang na wala hadanya titre keta munti ko erreur dans l'éducation des enfants et solution pratique intelligente nam erreur dans l'éducation des enfants et solution pratique donc ngawol hada folota nkurata wala nam wala hada folo ngaminke ntedu na be kono lamba kungolul dron fola ala ko mo gol seno rapide la nam ngamun folo ta dindinga la droit ana la koto dindinga la droit ababa la koto c'est-à-dire jannim musobe ke accepter la
janni muso be ke accepté la i concentre ndi fahamurinde Nyaji concentré lin safero le mawonya non mbi telema ok d'accord janni muso be ke accepté la nam fa lo be ke si famille accepté la janni mus ke fanan be muso accepté la nam fa long abe muso si famille accepté la nam parce que wolu be foyri mira dindinga la ko ma nyimbeto nam mbenya la din sifa jomannuma nam baba sifa jomamma ndinga ye muso la calcul le joti dinga la baba la calcul le jayinti ala ko dinga la droit lu respecter ala soto kono nam donc ngaw fulo be kele silen mbe troisième partie le kambi inshallah troisième partie wo mumunti ko droit de l'enfant d'être immunisé spirituellement avant sa venue au monde. Dundinga la droit mumunti ha protéger jannin abena la dunia. Jannin dindinga ni hala korosi na kunya nyimbe abese damu tale jannin mu ko nyimmin na droit de fokan jannata fa abena la dunia. Allahu akbar. Wala hake nin khatere nun ko na kolu be nga be nyinin dino le kono la ma fo fitino mekedi bara se dogoya nun bake Allahu akbar. wala hake mbe ndogolu ndingalu mbaringalu menu man futu folo bi encourager la ikana muso la saka kenyi nyama ikana muso la saka loma ikana muso la saka fen dimma muso la saka dino ma Rasul sallallahu alayhi wa sallam aha mantongolu encourager wolela ni be muso sugandila ira sugandi dino ta mafangala ha sababu kenyinti ni gawo ke nadam tatanoma ku siamanu be je wolu bebe englobering dino le kono la mbenyin fola mo holol ya minu nene man futu comme ça ikana kenye ikana muso la kenya doro nasaka ikana muso je Facebook ma ba sunje bularin kenala ikana muso ja babal makunu ngola borin kenala ikana muso ja bataki maquiller ha nyatege da be peinturer abata produit la abata wule ainsi de suite ita hawo doron de calculer ga muso yin futu asa traité bati dingal la droit bafoué aman soto fanga folo bati dingal la droit bafoué 20 ans avant keba musuba ibe kanani idodo kanani nke itambare muso min fana janna sagala ni on te fondi muso ni on te fondo muso ifana kana ke choisi dron parce qu'il est élégant il n'y a pas le Facebook ma salibalo beloring mobile da golenga babulula bunda golenga babulula abe meblering atoro mu muslimi togolati ça n'a rien à voir avec la religion musulmane itagana ibairi ibula wala vie kono la ibula ta ko kumin na wonya albe vive la wonyale c'est-à-dire atol ko be mu matériel le ti quoi adama di nyame tereji en plus na la dinga fanan soto alla ko mu yinnati ga fen da golenga lu sang fani da golenga lu sang mark lu sang khablal dinga lu kanna abalu yenko wala mu dingati dintoti dingantoti di khafano sangadi dinga ma telephone sangadi dinga ma khay dinga totinya dintoti di dintoti de dinga mu menti dinyuma mu menti ira dinga min ebike damuta ira dinga min droit respecter kabrin aman soto 20 ans avant wo dinga wo wala mu yirdi nyumati parce que ninte kerin lu menna wala duwa be solliciter ne yen ibolol mako di nyuma men se duwa ke ibaba lu yen ikoma donc ni bela fila wo khasuto ila famille kono fo xana le sugandi dinoma dinna munna explication dingati ala ko amogolu situé minumang na wala da dol la saga igano fahamula ala ko ni bata décision do tada muta ima exécuter folo
ikana nimisa nyatege da la kenya nyinte fusti namo fatela form nyinte fusti namo mogo beto mogo min gu alaye ala ga mogo min da hala kenya muso namo ha kenya da mai gaje ga nyatege da jake gani namo muso nyin sileng ala kenya wo ala ga min dama wo gana prepare tugun ko ala ga kenya min dama wonya kata bala kenya wo fanan tala tugun ka exposer makona hakatu ala ma la min hakatu bana touré s'il vous plaît yang mbenna la ko mole folien et koko c'est des femmes vagabonds ala ni annabiyan bata fo kuma sifa wol tuje ni c'est la mère keno i ham la mère ke safero ham holu doya yandi ala ni annabiya atuje non musa avec radio mtenake hein radio mtenake ngawa dron yo no ya na sesu mun na bele dan na auditeur le mais ala kuma kan do bi c'est pas e kana musolu mun be na lati musolu bele be bur ni na yo alsena auto fo donc Mustafa alsena auto fo aje min folo wanya kana condamné de ikana condamné de non attention non Mustafa nam mbata son yo ibe jam min gerin mbata je fakamu yo mais era kukilinje yo toho woje kumbunyari tenyalale non tohonte asa fole yalo ni ko certaines femmes akol ko des femmes yala mamusu bo musu tono ngalon no musoli bete waka bu wobe kerin ne tebelar mais ni ha be ke kilinti non na manni ati sa fole d'accord non mais non ne contre d'accord ok problème nte abata fakamu wobe kerin ne wose fole wobe kerin ne bar ni ko kabe non ja hangam no ama befo akol kabe l'avocat le munti ama befo non akol kabe donc wo je suis pas d'accord avec ça non ama avocat be non ça fait au 40 mais ni ko abe wo ça c'est trop ça non ça fait ibe min kala ça fait au 40 malal ning asekhanyo fo le kabe non ni ko c'est des femmes c'est des avec S parce que akoko c'est voilà. C'est-à-dire abe mugul luma wonya minusi balma kulungol bula yo anta muso be madi yo donc bon peu importe ngata mbisileng Mustafa nam donc ngata gino madonding banna touré janna mi fonya bon non na opinion te kilinti non quoi moi je suis avec lui voilà banna na be non dal jawato yo ngalo ke kende bale mati assez direct le suivi le bête que exactement. Voilà. Il est très courageux, il est très patient aussi. Exactement. Donc, Sileng, il se moussole de Sileng, à la bâtie d'Arila Kenya. Il est tellement que, il est civilisé, il est civilisé. Il est beauté au milieu de il est la fille au beauté au fanan totina. Ise musoji abe gering akala getnya ka produit chimique ta hamadu nga fatima wallahi ise musoje akuntinyo khanyin aka nateta ha sita kuntinyo la ka kuntinyo totinya c'est-à-dire ira complément wo nyini ifanga yen kenyato idanyato ira complément wo nyini if idanyato khabo ala tama asila ala khamin dimo na so dégradé assez au dégradé après hané que addicti accro c'est-à-dire il met le film faut ranater là il met le film faut reproduire là mais wolu cliente je kelu sami solliciter biké hakili malu mbe kuma kam mo wolu yenja min be ku kalama quoi namo minun taku kalama min bela fila tulu na musol la tan doronga musol ke comme objet wolu se godo di musolu ma ira ko wolu ke quoi namo parce que wolu te considération wole la re musoma namo ni haje mo be wo ko encourager là il n'a pas de respect pour les femmes et il les considère pas il les considère comme des matériels namo i comme ibata bungolo iba makila
I comme ibata mobilisa iba makiela. Ibo muso le considérer lingwala ti quoi. Mo ga muso considérer comme moro, comme fendo valeur be men na sia ko beti. Isa protéger les. Isa muso nyim protéger les. Ime so mo ga muso nyim doya. Ime so mo ga muso nyim nani. Ime so muso nyim fana nga fanga dévaloriser. Namo. C'est-à-dire qu'il a fait dévaloriser force style nula ainsi de suite. Moment on s'est le temps tout na lu meno kan soto imam barawul la ko alhamdulillah. Donc on bena na droit canceling on na au commentaire le dans l'avenir. Namo. Le troisième droit maintenant de l'enfant d'être immunisé spirituellement avant sa venue au monde. Dindingela droit al hakko momenti, c'est-à-dire que dindinga ni matanga dino ta ma fangala jannabe sotola. Cela consiste en ce qu'il se conforme aux règles que l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prescrit à quiconque vient de se marier. Mo na biri marié le wala hakko le munyinti khala din adinga matango damu tajannabe sotola. Aha Mo ni biri marié le ya hakay dinga matango damu inyanta dinga matango damu talale jannin dinga imbe sotola nyadi to kodi ko droit de l'enfant d'être immunisé spirituellement avant sa venue au monde. Non. Cela consiste en ce qu'il se conforme aux règles que l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit à quiconque vient de se marier. Voici quelques directives qu'il a sallallahu alayhi wa sallam a ne recommandé mogo bema muslimolu janni be futula e gaydinge matanga dino nyin konola jannabe sotola folo fengalu felenti kilaba sallallahu alayhi wa sallam ahan tomben ko minuma wo ko dole munyinti premièrement a forfolo munti quand il se retire en tête à tête avec son épouse, il pose sa main sur son front et fait l'invocation prophétique suivante. Na la kulunyata adoron anala muso anaki la kulunyata futo koma jannin kukuta jannin ko min sa ke dinga rabulay tema jannin waka ke folo inyanta munkela namo na kuntigo Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam nkamuntenyi nyimenna arjanna kanunyen nam lumenna bebi bannanto lumenna mimbem afala ko awako atelemu mimbem made mala ning tata besoin de maro mo wolumo wakila ba waha aka education men dimma tellement que na dino ni civilisation même mo arabu civilisation te dembe kuma la dino la civilisation nam ajanna min yital na janteng ko janni be dinga stola folo dino tabulo may nyante dinga la tangala nyaadi namo wala mo nyinti ni la kulunyata ini la muso al dron al fulo dron al batala kulunya la kulunya wo minti wo be dulalo le nyininding namo ako ka folo menti al fulo dron nan la kulunyata keni muso iri bulota khala imuso fondama kha altala tara ikome kila ba haita nyamenna sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Oh mon Dieu, je te demande de m'accorder sa bonté et la bonté humeur selon laquelle tu l'as prédisposé. Que mon refus soit en toi contre sa méchanceté et la mauvaise nature selon laquelle
tu l'as créé. Ibe nyinna fola nini la musula kulunyata marigo mbati domande mbati manyininka mbati tara mbati manyininka raso nyenyinto nyinna nyumaya anala nyato dia nam nyumaya nyato dia iyon iga menna lo nyato ala koto iko ntela matangaro khakeite altalati khafatan ala jaguyala anin ala jaguya anin kenya jaguya iga da menna aje kumala shetan le mawonya santal de jama sobola men gena la sa na la ti masobo ila quoi namo deuxièmement après cette évocation l'époux effectue avec son épouse une prière commune de 2 raka na kurata wodua wala keni muso nyanta arakan fula salila puis lève ses 2 mains et dit wokola ribulu lawuli khalo alayen oh mon Dieu bénis pour moi mon épouse nke matanganyen bénis-moi pour mon épouse et pour mon époux et mon épouse et namusoma tanganyen rend cette union bénéfique irana fateren na futonina pour nous pendant tout le temps que tu as décrété wakato mumebele ni wakato min na nyinin wakato min safentulien nam qu'elle dure à jamais rend notre séparation na metan na fatanga fanan irawo kenyen bénéfique nafati pour nous le moment où tu as décidé de nous séparer iran na fatanga fanan kenyen munafangati lumenna irala tegenyen konni na muso yimbe fatanna fatan jomo moti yimbe kuma la fatanga lama nin saya nata Allahu akbar ibo duwa alfulo be bata qura Allah rakam fulu salla albata albululu alayen albata altala mataranyinna adamuto alga altala tarafo altala salu la kisi shetanma wokola alnata altala tara fo asalla futo nyinke futo timembe sabatila kha khero ke futo nyinkono kha alu la menyon fe albetam min kala nyon na hawo kalu yen kheroti nam munafangati nam albe fatannatu min alla fatan fananga kaliya munafangati vraiment la mine benlo fatandula jam benlo la jan donding parce que nyimbe je dinga la soto le dinga me bena la soto la wala nyimbe exactement wala parce que faut mo la hanon ne fam voilà dinga la soto na la ku même tata ha ku be na la dunni tema voilà salo nyine ke haduwa nyine ke halon bi wala yarin ten la ko to de voilà non wo ihalo mugol be mele ko lu kono la nyaminna wala ka ke ni ram wodu lu kamme ko kana yin dankun yin mu habi allati dina kutole mu nje kumala kila bala education ne maten sallallahu alayhi wa sallam nam mugo joma ngani mugo jalu ganyin kenna communauté ko mugo jalu ga fo mugo li jom mugo jalu ga fa dinga yen ko ni to ni la musoje ngon jela biten albe keleten ne jom mugo jalu ganyin fo o fa mo tabule tintelia tabule moti alombali alemu yo he na keba min kambita mo nyuma lolu muy duru ko totale katatale bar altala ga sonaya min kentul yambi nan na dino nyin fagamu amma wo sonaya ken na keba lu yemu mo kan wo fanya fo namo iman kitabu lu masoto iri deburiye na ni mo kilinga kitabu soto mo tam mo bisaba mo kemme mo wuli kilimbe se wo copier hadua tabiga safi kitabu lu mima soto rabo kitabu lu sebo jaminto
ñinu meje no kitabo lu kono la wotu moto c'est-à-dire même fala di mo ko lu ha long na londo tremben na kebalu bulla awan na kebalu man nyingi tamu ko la na londo trembi bulula ko muso kila la hadiso nya foko ko muso nyanta futula dino lema khadino la sa khadino ma bambam betike betike amba woto iganon parti wulu négliger le wo meke bi ntamo malamini ndinga ndi musuba ndin keba nse min fo beye futo dino ikana jela bulade ila jisula be woleto non ila pebe woleto idinga la pebe woleto fo ga wala yini net donc mbaringe silen nyinnamu rasul sallallahu alayhi wa sallam ala éducation ti ahamendi amatonga luma wokola troisièmement non nko jami mo nyan ko mbello la je folo ko la bankunya nyuma ka kembe yen kala bankunya nyuma to ita galon ila muso galon ko kabiri ngalu fututa albe nyogon nyem position nyuma lema alman nyogon jamfa alman nyogon tromper alman nyogon trahi alman ke nyogon na jarabilati alhaki alnya silangale kan al nyogon tema galon aljanna fatan kule wonya namo saya sita mo mano وجنة تخكولة أنا قدوا من ترى على لونيا ولا جنة كيالوين باسكو دون تيسي كلا بك سلا خاطرة بك سلا نيال لبريسات رسندوميتو أبي سواري الله أبك سلا نياجي ببولا mais sondome kono la أبي سواري يو منا دونو لجنة باكم إيو ake ubi amusu akhafu asewa ko do ifulobe nin kele folo takata isatre musoba te sewa alhamdulillah nafirin tabi barke geto abe kasila Allahu akbar abe kasila fusila mo malo no mo me wolo no parce que jang kono be no dinne ete sadi kasila dro ete sadi kasila nyaaje be wala yo kaso be laru men ka wolo mandi nyaaje be bole mo ko bambo la nyaaje ya lo bambo be jeto le wo nyaaje la bo woselon yo na fa be wala do la ho ko sina muso le banta nam sina muso do be kasila ka kasika kata monte ko iyo ka oy kata ka hakeno ndingal tun kilimbulu kaso fasaro mena ho fasari nyamen na fe iyo donc ejana kasi nyasi fa men fote nyati ko na kana to bare ke la to akili mburu ajana men fo do muto nyati exactement abole jinin kan wala jana kay mutu wala janna ke awal mun kisila wulu ma men fana fo imbi la di bamban na la ma la min jana nam ke ni muso la futu ke nya men fote dino kan ala yen khaliso kan ki ala tara ala la min na miruto est ce que ni dingo soto to kono wosi tahilo batman ko to wosi non benari ndron ya lo benari njimo voilà benari tamam bang je deuxième partie de wonya folo namo akoko troisièmement il est recommandé lorsque l'on procède à l'acte de chair de prononcer les paroles suivantes ning alunata si dingirama nam albe kafulaga minna sile keni muso galo alje bungo kono la albe tala kulu nyanga dam kono nema namo al duata jogo nyenga shitan bay namo al duata jogo nyen falla futo se sabati silen al janna si actile ma silen dinga be nyini naja minna silen al janna si non nema namo non silen mun seke aha mais seke no yo awal jena la non silen akoko troisièmement il est recommandé nyinne be manyini karinye nyinne be forinye nam lorsque tu m'amènes l'on procède à l'acte de chair tu m'amènes ibata si wakatoma albe kolu fengela tu m'amènes inyanta monkela de prononcer les paroles suivantes ko inyanta kuma kanga minu fola janna albe duna acte au nom d'Allah altala togola oh mon Dieu
préserve-nous de Satan et éloigne Satan de la progéniture que tu nous donneras. Naam. Aja mon fokoto. Naam. Marigo. Natanga shetanoma. Ira shetanoma jamfayanna. Ira ma jamfaya mbonso la fanan ijana la men dilamma. Allahu akbar. Jamais. Allez partager, allez partager, alla partager. Nimu kilaba sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Njakara na français le to. Parce que moi minga kitabo ça fait à traduit français là. Njakara na français le to. Bare kilaba sallallahu alayhi wa sallam ala sunno le munyinti. Naam. Kila la sunno le munyinti. Naam. Éloigne Satan de la progéniture. Ira Satan au masamfaya mbon solla que tu nous donneras. Ibn al-Men dilamma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah kila al-Munemonin qui se dirama, a dit à quoi l'enfant qu'Allah pourra leur donner de cette union sera à tout jamais préservé des démons. Hein? Allah. Il a doua au kola. Ni a doua ninke sunno le la nganesania ringele la. Naam. Hila tangata. Hi nganesania. Inatana doua ninke. Kila bako sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ako ko altala be dinga min dile maji. Ka se dindima. Il a kafo kon la. Dindinga min bela tangala shetano ma ala simaya mume bela de ninga. Dindinga nyimbe kisile le shetano ma ala simaya be kila le kamme sallallahu alayhi wa sallam. Allah alayhi wa sallam. Naam. Inte concentré ibata déconnecté. Naam. Kila le kamme ala mune monin kiso jiri la kila. Naam. Ngasa gijema. Naam. Doua nkerin kola. Yo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quoi l'enfant qu'Allah pourra leur donner, Allah be dingamin, non la dingamin dile majang, de cette union, il a kafo kono sera tout jamais préservé du démon. Dindingamin bele tangilele shetanoma ala sima mume, ala sima beto. Allahu akbar. Ha. Jammo jang alin sen hakil tu janku mene be nala futula mene man futu folo anin har mene be futuri be tala mu into har mene be futuri nte min fanga ja fola nta ba dua nte min fanga ja fola te nte min ja fola nta ba ya ron bisuma be kire dua ran ko yin fanga faida ngo ke tamper di leti adun lay ma fam non Mustafa non to nga io mais c'est très important c'est très il min fola Egal na min soke yo alombali alem namo fonnin ke min be man futu min be jenna melaten njanna min fote be ba kelele namo muso min fanan be jenna mela namo akilingen te sonna futula ke ma bitugun yo ke min mandino long namo ibe futula ke ma mun ibe silandi mun ne te muso ila kharjige be ala lebulu ila fitur be ala lebulu ila ko be ala lebulu ni ga altala taraka ka kedi ma membe dino kono menga dino long ala be kele dile ma men se dino itela parce que dunya ni ne kun to ka sutu jawke ici la dunya soto jusulato isa al qiyamah soto ke wala nyinin e kana etasi tugo nyini kana katikati tugo nyini kana non besono l'état soto la besono l'état soto la besono le fani da golenga soto la besono le mobili da golenga soto la ça dépend ibi mira la nyamenna wo ko wuluto itebe ko wulu jeri nyadi ni be wulu jeri ne ko itolol mu kubati adama dinga yen dunya ni lagra ibe wulu so ibe bulala ko nyale mais ni wulu je ko men nyinu mu futilité dron na ti nyinu mu ni ti ibe min be soto la ibe tu jang irana taka avec 7 mètres de percal ni wala mu tu réfléchis deux fois parce que mo be fami ni ne be bon sole ni na ikani fa dron calculer de
ibe bonso le nyina bonso itente keri mo gomi be wulu ikoma mo wulu ka kemo nyala maluti kana kemo toro laluti wobe fatan na ile futo kenya lela wobe fatan na dinga nyi soto nyalela d'après rasul sallallahu alaihi wasallam ala man turma lo dana dinga le nyi kanteng ta muso data lo muso menga kantala folo dino pahabla i hakan silan ke men fana kum fana wa hakan da hadino no parce que ni mo hafulo sigita ni honko ni do man dino lo wala asaro jen kan jamano ni kono la merci abatala bo han dinga ma exactement wala dum be tahala ma margal fanam machallah parce que ate se dibile oui na mo ustad heureusement de passage heureusement dinningal fana be jamano ni kon la jang alhaminu guidé itala musique la même itulu boy la sido kan namo ila jeto fo anila dina lombalia itolu se wuli ha dino nyanyini ala se munkila ala se katala rini mo do la ben silo kan kafunyo ko école la ou bien quelque part mais c'est dino foyen tout de suite altala sa cliquer konto et c'est dino muta mbi de manaja nam ko ya do ngawar hada do ke jan mbe mbana ta jawolu iyo ndinga asotata janne nam aha inne fo no ko ni haje kisa fo dinga do liyan ki bata wahabiya ya ko inila alfa be golin te fen fo ni tata misiro kono woli be dino nya sipali yen ba fo liyen nyame ni nata ila bungola ko fen mo tanoti ite nyabi ifa mo ko le bo contraire kala voilà ki ba bulala jonko mimbe to nya fo liyen banto te be bulala wole ko awaji namo kawa ko aha fo jawolo mbiti atale akuma jango okay nam awakila ba ibn al-Qayyim nam adi ibn al-Qayyim ni munna londila badololti ako l'enfant peut être privé de beaucoup de biens à cause de la négligence de son père et de sa mère comme quand ils omettent de mentionner le nom d'Allah avant leur union intime. Allahu Akbar. Akom Ibn al-Qayyim ko kila bala hadiso wukola. Ibn al-Qayyim gamin soton londila ba nyin kila la hadiso nyin ta'aliqo to kila la hadiso nyin to. Ako ko dindinga seno fola fensiamana. Ha sababu kenyinti anani ababa la kula bulo tuma menna ibe kafula inyinata altala to foko la ila kafu tumoto iyon sagi jama voilà ibn al-Qayyim adi nam radiyallahu anhu nam rahimahullah ako l'enfant peut être privé dindinga seno fola de beaucoup de biens à cause de la négligence de son père et de sa mère. Aseno fola kusia manna ababa nya na la kula bulo sababula. Comme quand ils omettent de mentionner le nom d'Allah avant leur union. Iko tuma minna ni nata alta la to fola ila ka fotu moto ila futo wakato to be dinga nyini na wakato men kono wanya e nyinata iman alta la to fo musa ni mu kubala ci de jam sembo habu donc o ja fori nyen ten alta la min fo ala alquran ko hadithul qudusi kono la fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ya'rifuni fa kayfa ta'budun nlong for alun long foro janna lu bem batala nalu man long al bem batula nyaadi wo sena wole ya nyimbe nyanta folale mo golu yen janni be futula tellement que culture ahanna dino dominer mbulla hake comme culture wala famu dino ti mako na ngadula do push ngadula do bouton do digija abdigi ibe wule ma ikana nyina de
namo ini breaking barrier le nyogon na ten barrier mu ka kati kaw ngatigi fempe ni an ntelja ni ala ko ten kila hala sabati wo fodula wo buto se digile au lieu que mo holo ga nyaga manyo nin ake dindin fulo lakafo ibi fang matangala nyamin na shetan ma ibi dinga matangala nyamin na shetan ma ibe duali nyoko nyamin na sewole beta hala ko mango kilinga do muso sunguto le mufa sungutunte khatara musukoto da tolingalu musukoto minu da bata tolifo yingalu be bata khori mi da to ko ala wala mi da to ko wala ta yisigi mo golla kun ku sogolu dafi iyo ko manyo nin ke bata dumbungola iyo itolbe la filalo na ni muso sunguto le muna sungutunte ka bata na sewa itolbe mu nyini nano kumi mo fulo doron tati al tolbe mu nyini nano mu mbali en non ni muso sunguto le mu akel la hajo moti nam na sungutunte akel la hajo moti munna ke muso min ngadaye abala muso nyintala abata wotere sungutunte par exemple wo sunguto le muba atela wo sunguto tate ma wo sunguto tate fanga jati ma wolum parce que muso le setere le sunguto le mu igaila tambi ke magatere sunguto le mu bar muso gataka muso tere position doto ke ga mira kala muso sungutunte namo mais asatere muso nyinne man ke wolon ala vi kono namo inte yeli jela inte fusi jela namo kuma do yelo sena bo muso nyimma isatere wakati jamba tambirin kola namo ante ke fanga da febitugo namo bara wo be lon na nyadi namo donc isatere ise muso nyinta sire dinga lunna min bena la muso dinga lu soto le yen ika wota hala fete la ha afa matra sungutu khana woke kuti kome ku bale moti ku bado en fanga bela bularin folo wo fanga man ko min fan kesobe ko min to wobe turinje ma fode nko mo golo ri le sungutu fano la fayato mo fode namo muso kenyanta fanga to mutalale wala be fori ha ke makono namo mais beni le destin nemo namo beni le destin nemo nsajele ni muso lu sigita ke la to ini ke lu fatante sana kamaringa lu je girma dungo la wonno fe du ngalon ko dinga bo bulu munne man sungutu ko nyanyi ninno idu njo tala le wonya sungutu won tati butu dinga fanga bo bulla deja namo donc ni gala krosi jaw ke isa ter hypocrisie ndinga do be basanding na culture nyin kon la non namo mu xol xakata ro dabula ñu xon na jarabu wolu min yoto ñay xawlu dabula nin di muso xa fanga la tanga e xala tamba ke masunguto le mati kele be juila ou plaisir la wala be se wala sewo mu kele tati sewo muso wala tati men nga fanga la tanga sewo nte na tati ante baba tati ba system lu beleje mo xolu se min ke bi imalo nasungutu le teramu nasungutunte donc wo parti wo fongo wo yitanyo na fogo ko wolunte kuti mo gonyanti ko di minna menna mo gonna sa min fo di musolien ni no ti fanga to mutala ibe ila intimité wo ira wala mara ikeyen idinga la kula c'est très important. Allahu akbar, très important. Baraka wo so fo nta fo la ko wo parti wo banaliser à minimiser non il y a une fois le dollar parce que une fois le muta sobela hasia kutinga kam même muta la sobela effectivement mo fulo mende kaf mo fulo mende dun nañ hombulu ni hakkan na lonna danni be hawje la ñu hommay hakkan ko la taxama la ñaadi folo exactement bari ni ngol to nya wol hana sappi ñu honkan ki ko me dantam fen fulo beta ñu honje fayda e halon wo manson yade ah oui non hakkan tala priorité la nabiro to ba fi hanon ne fonye exactement ba fi hanon ne fo do amen c'est que non anin ko men se fo non e ga ko mi xamen fo na résumé ko no la voilà ngona hakam mutara so beta hatia dointi exactement gasia sungutu ko nyinti namo voilà donc wokola
ning wato sutiata isa fo nyandro ha non nga 10 minutes ka fama d'accord ako silen ngena la mbata nombang ngena la 4e partie le masile namu nga 4e partie ke nga do ninke non to awa et puis kongo parce que mbate le wal hada nge 30 le ten et puis 40 doron nga 40 namu ah d'accord ngena 30 minutes le ke non mbata non nge nko nge 22h30 le ten d'accord ok bismillah donc 4e silen namu Akoko suivre les directives prophétiques concernant la naissance de l'enfant. Hambi yimbejo kuma la sunno lema kila la sunno lema. Wala hake nira mugolu kamebe kila la sunno bafila iba kila kwa nyini bafula ko sunno nyini mu habiya lati bati fanketen he Mustafa nimuro ga simaya tata fo sambiru luniko ha parcours luke hala dindinya luke ha kusiaman luke anatana sunno embrasser edi minta manya wonya itulu lala parce que eti janna sovele atata mbito kusiaman to wotuma man sunno lo namo ete felenti dindinga le muti tu as 20 ans tu as 25 ans tu as 30 ans voilà quelqu'un, tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un qui va t'expliquer pourquoi il était atteint erreur minute était kanawuluke. Dino nyinkono parce que ntolu mam besoin mo kuta copier la na dino ntolu misilimolu mam besoin ngatiba lu copier. Namo. Itol le sentol copier. Njanna mimbe madante. Ni misilimo kanyimbe ki khata musufutu tumoto. Khatabula ke swazi tumo ni muso swazi tumo khatabula hanja natambi dindinga la koto jamina te musol nin kebe dunna nyom bulu nyaminna hanja continue la ka nyaminna te nyinu kilingante copierin fatagema ante copierin al yahudo ma ante copierin nasara ma nyimu muslimi alati arabu ku fanante de bugol kanana mira ko arabu ko le marabu kunten yo kuma kan kila bala sunno le ma صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم الطلاق من نجي غادي كلابا صلى الله عليه وسلم نعم donc parce que nyimbeje mu nyininding ndata men kam nyimbeje wala nyinindi iyo nyimbe mu batoleti njanna mimbe madante barajo le sosoto nyimbeto ini muso ha kafu ha barajo so iyo be barajo le stolato ini insola kafu bar dimin kan te de ha ida kutu jando ha da no wolu se ke dimin kan wo bemu fahamu kenyaleti namo ninga tara fahamu be kirin kele wonte je musonin kela intimité memintinya iyo namo ustadu kebe diminding iyo musobe sewarin iyo ifulole kana songa dimi nyogon fe namo nin senono éviter c'est très important namo parce que mo fulo meto nya soto nyogon fe min jonta koto ikana dimin ni jonta to jonta to Mustafa ni tele jonta to ninna to ma dimin takata ga régler namo na to ma fanan tuma da benna me kan na tele jonta to ni Mustafa dimin takata ga régler ya nte ya man gine fanna sago la bin tugote parce que non mais wala khafisa fanna sago ke man tariti wala donc non nte hali ni dinga lolu mu ninga tiaro ken dinga mu bi ng bagatima parce que mo se bagale dinga ma yo ni ha lon koy bata bagama ni bagata ma te fanga jati sai tele la nya tege dato ko no ko baba janna bagam male yo nyana tule jitu mbambale yo ni roje education ne mo ti raite dinga la ko no mbagati male dinya namo iya ni dinga makaranyale wonya wallahi mais ni bagati dinga may rasagi imposer la bagamo wo fanan kan tugum ibati dinga mani ni tugum ka fanan seno le bagala fa ta dinga namo donc asatre ite janna ke sababuti khafitino la du fanga ya luma OK à quatrième silen ko suivre les directives prophétiques
concernant la naissance de l'enfant. Namo. Habula kila bala tagaransi loko ala mandigim dirolu ko dinge la soto kono la. Womumunti quand l'enfant naît, son père doit suivre certaines directives prophétiques dont le suivant. Nindinga sotota ababa nyantabulla kila la sunno luko asotorin kola na sotota nyaminna aforfolo la récitation de azan et de iqama dans l'oreille de l'enfant hawadano ke dinga tulu kono aninka salila wulo ke a tulu kono abuluba tulo anin amara tulo ninumu kila bala sunno lati sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé de faire azan dans l'oreille droite de l'enfant et l'iqama dans son oreille gauche le jour de sa naissance comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour son petit-fils Al-Hassan radiallahu anhu. Ko nyinne bele ya maro be diri nyinne kila al-hali ya maro di nyinne la ko hawadano ke dindinga buluba tulo kono khasalila wulo ke amaratulo kono asotolungo ning alokha nya soto asotolungo parce que comme mbejamo minu kan do fois mo se stolé yo isatere mo golman no visite landila ma sotolungo et comme waxto ni jenya men natem fangal tete exactement comme waxto jenya min natem to be so baba rataraji mais na baba trataje baba kenseno la kela quoi e ga wadano ke abulubatulo kono iha salila wulo ke amaratulo kono la ikome nkuntigo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waha kenya minna amma maringa la koto mimbe kanyandi al-hasanama kila gawleke namo al-bayqahi rapporte ko bayqahi ko sous l'autorité d'Ibn Abbas namo khamuta nabi Ibn Abbas ma namo kila fandi namoti radiyallahu anhu almu ya falama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kila almu ne monin kiso jidilama akhawadano kele amo maringe tulo kono la memu al-hasanati aliya dinge kisenna aliya dinge salila wulo ke akhawadano ke abulu babulo tulo kono salila wulo ke amara tulo kono namo asotolungo namo wala ke tawulungo namo wala mu afolofolo ta fulanyo la pratique du tahanuk pratique de tahanuk munti wala mu nakhute khamugo nakhute yo iyon al imam al bukhari Bukhari kanyita ala hadiso kon la hadis sahari ngale fanamu konna Asma ko Asma la fille d'Abou Bakr radiyallahu anhu raconte ceci akoko khaym mimutata imam al-Bukhari ma ala hadis sahari ngale kon la konna Asma nabi sayyidina Abou Bakr dimmuso ako j'ai quitté la Mecque en Hizr vers Médine. Ko abota Makka girindoto Tarakoto Madina. Alors que j'avais terminé mes 9 mois de grossesse. Arrivé à Médine, je me suis installé à Quba où j'ai accouché, puis je me suis rendu sur l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et j'ai mis le nouveau-né dans son giron. Et Nasma al-Hanifo, Akoko
girindo wakato to girindi ta itili Madina la ala konoma ya wotumo abata kar kononto si asiri nga Madina namo aki ansale Quba dula dole moti obe Madina le kono la namo aka dinga sotonon ne adin sotorin kola nata wuli tilin kilaba ya la sallallahu alaihi wasallam aka dinye ngata khadun kilaba bulla et demandait qu'on lui apporte une date kilaba natana nyinin karoke ko tamare do dama inata tamare dun kilaba buru il massa puis cracha dans la bouche de nouveau-né aka tamare to nyimi anata tamare inta khala kha tupi de dindinya da konola namo nakutiro le joti la première chose qui arriva à son ventre était donc la salive bénie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Ndinga ala ina diade. Wallahi. Fem folo min citate kono to wal mukilaba sallallahu alayhi wa sallam da jeti. Ma sha Allah. Umu khaira kubal tidi. Wallahi. Il lui fit ensuite le tahnik avec une date invoqua Allah en sa faveur, puis implora la bénédiction pour lui. Anatana tamareta khana gutiala khana dua dindinga yeng kha dua yeng fo altala se barakala dindinga nyinna poto. Naam. Dinga yin silang il était le premier garçon à naître à Médine parmi les émigrants. Parmi les émigrants, ce qui suscita un grand joie parmi les compagnons, car on leur avait raconté que les Juifs leur avaient jeté un sort qu'ils ne pourraient plus avoir d'enfants. Dinke foloti men sotota Madina. Naam. Bara la soto Madina. Akita sewa baleti Yo. Mogol ye min boto Madina girindi lalu ye. Naam. Min keta sewa belbele bati kilala saibolu tema. Naam. Khater ba ibata fo yennu. Ko al yahudu bata dabaro dabari. Yo. Ko bati dabari. Ko inteno la dinwo soto la bitigo. Naam. Wobi kumoto. Naam. Bar kabrin dinga yin soto tawakati yen sewa balati khayti la ko al yahudu al bamim folo nya ko fal yalemu meno fusila qala al mu'allaj ibn hazar adi ibn hazar ko le tanik c'est le fait de mâcher une chose, de la mettre dans la bouche du nouveau-né et de la frotter doucement à l'intérieur. Ko nirame ko tahanik khafendo le tahato nyimi c'est-à-dire na kebal satel ko khana roti yo itolu ko khafendo ta nyingato sonya jon ko khafendo ta yalon kila ba tamari le nyimi nam bar nyingato sonya ro ke jam parce que tamaronte dunia lu la beto wala khake londi lalu ni raje ko ati Allah wa ati rasula wa ulul amri minkum. Naam. Abe kuma kan yin kusifa loluma. Naam. Khabula ala ko ghala ya maru labatu. Khabula kila ko ghala ya maru labatu. Wa ulul amri minkum. Anim mugolu alla nyatongolu men be ya maru kala dino silula. Na ulama wol bolo ko londi lal bolo kono. C'est ko lu calculer les ra kuto sonné ake ala ko ninkumi be kala makka. Wole futu sito kala men nanon ni koko ila lando min bibulla ila culture min bibulla je ubia min be fori ni wo fenga lunte nyanon dum avec kala nyadi donc ko ko fennamu mo gose min to nyimi khala dindinga dakon la et de la ala ko kha froteje doucement dondi doy en len a dakono
Cette opération entraîne le nouveau-né à téter et lui donne la force de le faire. Woké dindingala na woté woké dindingala ase dindingama de male ala ko hano sunje minna anyama namo ase sembo fanandama ala ko attends cette opération kunya wo minjo tuni c'est minki wonya entraîne le nouveau-né à téter ase dindingama de male ala ko hano sunje minna et lui donne la force de le faire. Asembo fanandema ahano akela kwa namo ase sunje muta sasa ba ase sone abulla kwa na routier se wala sababu namo il faut veiller lors de tanik koy inyanti ki kula beteke tuma min nalbe dindinga lu na routier la namo ase qu'il ouvre sa bouche pour que la nourriture descende dans son ventre namo al ko ahano adala kala alba na routier le fait maintenant ahano jigila kono to kwa namo ok namo oh yeah nyana la dandula le nyena Ion jawla kala non be ken na banal butugu il vaut mieux que ça soit des dates mûres ou chess ka nyinna ka fisa naketa tamare moti nonte ajaringe si on n'en a pas on peut se servir de dates fraîches ou de toute autre nourriture sucrée, de préférence du miel. L'essentiel est que ce soit un aliment qui n'ait pas été touché par le feu, comme ce que l'homme présente à celui qui veut rompre le jeûne. D'accord. Ah, okay. Même manta soto. Même manta la forêt. Ion. À Coco, il vaut mieux que ça soit des dates mûres. A nyanta non ta jaringe. Tamare mo ni on te tamare jaringe. Ningo man soto. Concernant tamare kero fana utiliser lele. Ni wonte domur fen kuta mimbe sukuro be menna. Wo domur fen kuta sukuro be menna itolu kembe préféré li minna jang wala mu leti. Bari munafa be minna gasha ko beti jang l'essentiel momenti que ça soit un allemand qui ko aka domur fenti tan ne mamma ka domur fen menna. Hake sukuru ma fen fananti ko di hake sukuru ma fengati namo na ku tese ke wolulula namo kamara kundangoli kana dinga luna ko te kano la de anin jahato kanna ta yahbi kundangoli kana o kede anin dabulu anin dabulu dabo kundangolu so arba dabo iyo so arba dabo voilà Mohamed Saïd Maulawi Ako a dit en faisant le tannique à l'enfant et en frottant ses gencives avec la pâte sucrée des dattes, on facilite la circulation du sang et on stimule le réflexe de l'ingurgitation. C'est lui, ce qui le prépare à prendre le sein de sa mère et à accepter son lait. Wo fanan ko tani ko wo ke wo min joti wonya dindinga yen haje frotter wo sama de male andi kha frotter fen sukuru mala nam wo sama de male ase de maro kele yelo la tamoto nam a yelo kano circuler la animala nam ase no nyim fana amani stimulation ha Kenya itala fanan ala ko hanu i préparer la na sunje mutanyato namo ha son sunje fanan to sunje namo sunje wala musunji kumbati sunje wo je silen ala ko hanu fanan a hadari wodu la ko namo ala ko a hadari wodu namo ada hadari wodu la na wala kada bata janya bari min dimbe turim bitugu a hado fonsa bulajan mbalo la janne awa mon nambalo la jang iyo be no tuta la janne mbata la nakute dula janne ma problème on teji parce que mbena la to ben na si mbato ben na tumado si mo me ou bien si mo me mbato ben na metala ti youtube la awa dron metala ti whatsapp la
inshallah na tambita leri kilin la na abata sia leri kilin titen leri kilin min dole mute parce que men sala men bar men sala men afriki i mi atele sarse no na fengeta na mela dum no hasiaji donc wala o ibe ibadan na janne no problème toto sini mo me parti fana men jana men da mutatan so kuntwala problème tiji hata hati youtube sini mo me inshallah me leri fali bar sini mo me ni abe youtube la a monterin habam few abe whatsapp lu fana be kono la ni ala hala ni asesiali sagoto mbebe fana sini mo li njam fana ni mo parce que ala mama la mini na message la tambo agole ya tay halon kul be siarin be me be la message lu ta sai mon na yana la do créer ça ko bibliothèque ni se wala hada de samba je ni men khajo bala ni ta hata je sa ta je tele halo ni bala mela ni sa samba jankuta bon wo bibliothèque o whatsapp le mo ni men bi connecter ni men ba fe ni bula je kono ise message la na man na messenger la jam numéro ila numéro na ni toho ici ajouter je kono comme ça pempe na whatsapp marketa ibi je kono isa traje be no mohamed kuma je mohamed message la taje ibe je le doron hala mero doron ke isa récupérer fana hadiyen jam message sambaje wala mo ni contacter lo hobe men na hibula blanto be hamma soto nyalo ne sa butu ise en contacter insi bulaje comme ça wala mo me doit de si mayala me doit de jate kende ala mo hera kelien ala mo si mayala ala mo mela baro en men ni jala ala mo mela inshallah jannem bi bulala ba misi mo lu tudo benna ne alay ba fo de marsa ile benari samedi lo ne al halani samedi lo na bena la te na ngada wal hada dole damuta ate musol nin ke la ku wal hada dole mo ba samedi ngene tru mala mo adare ha me bang inshallah bena la wokan 21h le fana mo samedi lo ne al halani ni bar me alay mama lamini bula aman duwa misi mo die benar ne fana mo habaro men ke kanunte men fatuta benar wo fana barka bulalla godo men sotota ni ala hala ni benar wo fana babi nya se fala di ne comme ku tambita nyamenna inshallah ustadi duanye nga wala hada fa jan khara kunto man janya ko barka ok dua bon dua mbata kurambe dua lale namo seulement be men fola nyogo nyendron namo nsentimina dia inshallah bi mbe kukaman nu jerim bi mogolun te acceptering mogolun te acceptering dol ba fola ko musunna mogolleti itol ba foli fa ma ko musunna mogolleti dol ba foli ma kono ko wahabiya lolum nakari kamba kuma masilan dimba muhammad bin abdul wahhab nam mogolu gabo aku ni mbe kumo dam tala jandro meni ala sonta inshallah nsena personnellement nsena sumunji kan nje kusia manu lon kan bite ahal sunna wal jamaa ila duru khoto ila terrain na communauté kono ya kem barengeluti wala ben na kunin kan yin kolu siamama kudo terrain be je ni abe londin ba aman lomba ntolu malon iseno karanna ya kula ila karangala na village lu kono la iko menje histoire minya karanna ten muso ninki futo se kenya minna tout ça là ni edika ni lontam gol bululanu fitina siamanu be kirime wulu janu wallahi mais malheureusement ngani une éducation une négliger les quoi adu éducation de base lolu jentité donc mbe douala baringel yimbe na tanta jokki almu khair kalam be amin amin silam ko malko to ko dunya la garal mu silam gantanga amin amin dunya kata to masiba gere al bala al mu silam gantanga amin khair kul al mu yatilna na tanqul al mu yanfalna amin كنت في الوبن نقولون بنجي طالونا على التاجر لا مالتي الما بيجار لني امين امين بونسولو علمي كلا فين كندا سيماتي امين 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 علمي كلا مسلمي علمي كلا لوناتي علمي كلا بناتي امين علمي كلا مسلمي امدي مالتي سنو امين alma sabati la jahanga bungo be kono amin sunno alma sabati la jahanga bungo be kono amin alamun na banya nyuma yala amin amin allah mbarin yan kanun ten ka funyo go min sawata imam ali amin alamu ya fala malum abrabelo sunna la amin allah ya rabbi ni ko do yan ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lundo abe fale fana nyenne ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi
janna sagala nyamin naten iginin afanan na sagala ten lundo wallahi lundo ataba tambi lundo fanan tabe na lale wallahi alma kan tere sila nyuma kan amin allah ya rabbi alma kan tere sila nyuma kan alma kan tere tauhidu be sabatini alma kan tere be barawo kala be khalsarin altalaye amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wal hada beta ba ni alahi muhammad lamini beta kura inshallah ni alay ba fudi le benari ala barka ni ala barka be diwala diyan simaya ni jati kende ala barka alembe wahti kuta inshallah almo benna sahaba bayna banna tidan kunna bari ebe mbi ni matu banna bari makono ndoro sa ngawa doro